এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই হায়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাৰ্ট 2 কিছুমান এনচিইআৰটি প্ৰবলেম অধ্যয়ন কৰিম আৰু আজি মই বিশেষকৈ ৰাউল্টছ লজ ইকুৱেশ্যনটো আমি এপ্লিকেশ্যন কৰাকৈ আমি দুটামান প্ৰবলেম কৰিম। The vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm mercury and 415 mm mercury. Calculate vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. So our aim is solution to total vapor pressure uliabo lage aru ki uliabo lage each component or mole fraction uliabo lage in vapor phase. So amak given ase chloroform pure state of vapor pressure aru dimethyl ether pure state ki ase vapor pressure ase aru dia ase weight mass of chloroform and mass of dichloromethane in the solution. আমি তা যেটো প্ৰবলেম কৰিম হে প্ৰবলেমটো কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম নো আমি তাৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল তোমালোকক দেখাইছো। আমি ধৰিছো এটা সলিউশন লৈছো যেটো সলিউশন 1 আৰু 2 দুটা কম্পোনেন্ট আছে। এটা কি আছে এই দুটা কম্পোনেন্টৰ কি হয় ভলাটাইল কম্পোনেন্ট হয়। সো এই দুটা কম্পোনেন্ট এতিয়া ভেপাৰ ফেজ যাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ইচ কম্পোনেন্টৰ কি হয় ভেপাৰে কি কৰে তোমাৰ এটা লিকুইড সাৰফেস অফ দা ফাৰ্স্ট ডে হেতু হৈছে কি ইচ কম্পোনেন্টৰ পাৰ্শিয়াল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ। So এতিয়া আমি ইয়াত ধৰিলো পাৰ্শিয়াল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ ইচ কম্পোনেন্ট আমি ধৰিছো P1. So P1 is equal to P1 not into psi1. দুই নম্বৰ যেটো সেকেন্ড যেটো কম্পোনেন্ট আছে এই সেকেন্ড কম্পোনেন্ট পাৰ্শিয়াল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ যদি P2 হয় so P2 is equal to P2 not into psi2. So ইয়াত psi1 and psi2 হৈছে mole fraction of component 1 and 2 in the solution. আৰু তোমাৰ P1 not and P2 not হৈছে তোমাৰ component 1 and component 2 pure state or vapor pressure. আৰু P total হৈছে তোমাৰ গুটে সলিউশন তো যেটো সলিউশন তো যেটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ এক্সাৰসাইজ হেতু আমি কি কৈছো P total. So P total is equal to P1 plus P2. So already equation to তোমালোকে জানা আৰু এই ইকুৱেচন তো আমি ইউজ কৰি আমি প্ৰবলেম কৰিম। So আমি ফাৰ্স্ট আমাৰ এম হৈছে ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে টোটাল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দা সলিউশন। So টোটাল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দা সলিউশন যদি ডিটাৰমাইন কৰিবলা হয় so P total is equal to P chloroform plus P dichloromethane. So P dichloroform means is a partial vapor pressure of chloroform plus partial vapor pressure of dichloromethane in solution. Pure state of tomar ki hoy each component of tomar ki ase vapor pressure dia ase. So ekan ami P not chloroform and P not dichloromethane dia ase. So eta amak ki hobo eto determine kobo kane heto kita partial pressure of each component in solution determine kora ami janibo লাগিব mole fraction of each component in solution janibo লাগিব. So ami ki janibo লাগিব eta mole fraction janibo লাগিব. So mole fraction determine kobo formula to ki আছে suppose ami mole fraction of chloroform determine koru heto formula আছে numbers of moles of chloroform divided by total numbers of moles of the component in solution. So that means here duta components are eta chloroform eta dichloromethane. So again numbers of moles of chloroform plus numbers of moles of dichloromethane. So ami numbers of moles of chloroform tat ki likhom mass of chloroform divided by molar mass of chloroform. To mass of chloroform ase kiman dia asil ami 25.5 gram mass of chloroform ase. So again 25.5 gram divided by molar mass of chloroform. So molar mass of chloroform ami determine koribo paru. So 119.5 gram per mole. ঠিক আছে তোমাৰ এটো একে হৈছে numbers of moles of chloroform 25.5 gram divided by 119.5 gram per mole plus mass of dichloromethane কিমান আছে 40 grams. So 40 grams divided by 85 gram per mole. 85 gram to হৈছে কি dichloromethane or তোমাৰ হৈছে molar mass. So আমি আপা কি গম পালে ক্যালকুলেট কৰিলো ক্যালকুলেট আমি numbers of moles of কি পাইলো আমি chloroform 0.312. So এতিয়া কি হৈছে আমি জানো এটা সলিউশনত যদি দুটা কম্পোনেন্ট বা তাতকৈ যদি বেছি কম্পোনেন্ট থাকে এই সলিউশনটোৰ ইচ কম্পোনেন্টৰ মল ফ্ৰেকশনৰ সামেশনটো হতা কি হ'ব 1 হ'ব। যেটো সলিউশন দুটা কম্পোনেন্ট আছে এটা আছে ক্লোৰোফৰ্ম এটা আছে ডাইক্লোৰোমিথেন এটা মল ফ্ৰেকশন অফ ক্লোৰোফৰ্ম প্লাস মল ফ্ৰেকশন অফ ডাইক্লোৰোমিথেন ইজ ইকুৱেল টু কিমান আছে 1 হৈ গল। সো এটা মল ফ্ৰেকশন অফ ডাইক্লোৰোমিথেন ইজ ইকুৱেল টু কিমান আছে ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে 1 মাইনাস কি আছে মল ফ্ৰেকশন অফ ক্লোৰোফৰ্ম হৈ গল। সো মল ফ্ৰেকশন অফ ক্লোৰোফৰ্ম কি আছে 0.312 সো মাইনাস কৈছো 0.312 সো হৈ গল তোমাৰ 0.688. So next ahi goise ami ki liabo lage amar eta P total determine kobo lage total pressure of the solution. So total pressure of the solution determine kole ki janibo lagbo ami partial vapor pressure of the chloroform plus partial vapor pressure of the dichloromethane which is vapor pressure of chloroform is equal to 200 millimeter
mercury. So therefore আমি 200 লিখিলো into 0.31 to 0.31 মানে কি mole fraction of chloroform plus P naught CS2 Cl2 P naught CS2 Cl2 মানে কি আছে dichloromethanol pure state of vapor pressure. So pure state of vapor pressure কিমান দি আছে dichloromethanol 415 millimeter of mercury. So এটো ভ্যালু আমি ইয়াত ভৰাইলো 415 into 0.68 0.68 আমি ডিটাৰমাইন কৰিছিলো. This one is the mole fraction of the dichloromethane. So আমি একিটা multiply kori pai gelo 62.4 millimeter mercury. That means this is PCSCl2. This is PCSCl2 homeche partial vapor pressure of the chloroform ami pai gelo 62.4 millimeter mercury plus partial pressure of dichloromethane ami pai gelo 285.5 millimeter of mercury. So ami duita ki koiso plus kori dilo plus koi am ki palo total pressure of the solution. So total pressure of the solution was 347.9 millimeter mercury. So next step to amar ki hodise. So ya jitu component asile suppose ami dhori loisu duta component ase boli koisilo mo 1 and 2 e duta component ki vapor state thakibo e vapor state thaki hobo lage is component ki determine kobo lage mole fraction determine kobo lage. Jodi ami y1 and y2 are the mole fraction of two component 1 and 2 in the vapor state by vapor state jodi ami duta component 1 and 2 component mole fraction y1 and y2 boli dharu aru solution to jodi ami total vapor pressure jano aru is component of the partial vapor pressure in the solution jano tete ami ki determine kori paim mole fraction of is component in vapor pressure determine kori parim. So now এই যেটো আমাৰ problem to আছে problem to আমাৰ কি আছে আমাৰ ইয়াপা তোমাৰ p total solution to pressure আছে PCSCl3 আছে and PCS2Cl2 আছে. So এখিনি ভ্যালু আমি আমাৰ হাতত আছে যদি 62.4 millimeter mercury this is PCS2Cl2 is equal to 285.5 millimeter mercury. So P total is 347.9 millimeter mercury. So এই ভ্যালু খিনি আমি ইউজ কৰিলো ইউজ কৰি আমি কি কৰিছো this is the YCSCl3. This is mole fraction of the chloroform in the vapor phase is equal to this one is PCSCl3 divided by P total. So আমি কৰিলো কিমান 0.18. Again mole fraction of dichloromethane in vapor phase is equal to hogol tomar partial vapor pressure of dichloromethane in solution divided by total vapor pressure of the solution. So etu koilu ami etu divide koilu kini value yat bohailu. So ya value to kot palu ya value yat pai gelo. So ya par value to ami ahi goise. So this one is ami calculate kori ami ki palu this one is value etu this one pai etu palu. So etu value ami kot bohailu yat bohailu. So yat bohar pisot ami kiman palu this is total vapor pressure of the solution this one is so is equal to ami koilu 0.82. Joi ami apa amar aim hoi gol amar total vapor pressure ulai gol aru each component ki hoise mole fraction lagol in the solution. Tomaloke jodi kiba buji pona comment koriba amar center site hole tomaloke okhek dhonnobad thakil amar center subscribe koriba aru share koriba dhonnobad.